نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلامت خاتتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما ياللهم أبززلهم سلامت عنا نعفهم يخون النابلنا نلومون كم تلمود زتفلالية حصة زلهم مدبات كل ونعم شير لايك سابسكرايب ناقبرنا دما نزي يوتيوب channel أبهم معباي كل زكاة لنا هنقبر دقيمنا دقاقيمنا نتوع بغتانا بطلومي عدالينا يزلنا مدب كنبلينا سناي مكتدال بيبي شاور نملو حجي بيبي شاور هدي بتاع مصبوي ولا قدم مرعى قعات نبلو كل زي ميموريو سخونه ነገር ጽቡቅ ጌርካ ቪዲዮ ጌርካ ከምዚ ዓመትካ ተውዕሎ ማለት እዩ ቅድሚ ምሕራስካ ትገብሮ ሜሞሪዩ ቅድሚ ምውላትካ ዘሎ ሰረሞኒ ጽቡቅ ፌስታታት ትገብሮ ይሕጉሰካ እዩ ምስ ሓለፈ ሁሉ ነገር ማለት እዩ ከምዚ ገይረ ነይረ ኢልካ ትዝክሮ ሁሉ ግዜ እዛ ሓለፈ ኣይምለስኒ እዚ ሁሉ ግዜ በትዘለና ጽቡቅ ጌርና ክንሕልፎ በተዓቅምና ማለት እዩ صبوا كيرنا خنحلفو صبوا يخل جزء. إذا حفتنا كم زين سمعنا نكتاتلان زلنا أبي هدمنا نباريت قريبا بزعبا بيبي شاوريا تزارب زلا نصادما بيبي شاور أزيو تقام مقانو قومون دك عنستيو قد محرسي نمذكر تازقور ورايات كصعب كم زلويا تنقرنا زلا إذا تحققن بانصاري إذا بيبي شاور زبحال حاله كبرتاتن بحالن نحبرة سبنا وزبلي بخاري عين طريقة يدما قد محرس الزجبر هويتا قد محرس الزجبر دانكيرا قد محرس الزجبر زيد اللي وصايتا دما كالصعب يقولون سلازي إرتراويان أحواتنا دك عنستيو ازي بيبي شاور زبحال أب حجي وان تلاميذ دلو انت قارس كنو ويدما انت زي صعب كنو زبلتن تمراتني حج قبل فرق ساعة حانت فيديو كابجي أكاديمي بأونلاين 250 شلين تراي مخانو تي نحنا المهورة كورسات بوستيلات ثاني حمو قبل فرق ساعة زبنة تكنولوجيا خمزلنا زرا ساعة كخون دخلي عزبل منازو جينا حجون الكورس نبو كاب جزينا بجزي واقول دان قلنا هنكسر زغنا بمولا أخم دليت تمرتي نحجي سرفايفل مورس لازلنا ينامر جينا تمرت بنات سخنة كجمرينا من الوقت أتوم ريبورت جيركم لتا فيديو زوركم أخا بخمسات زخون عين فيلينجز كسمع عني لكم حاسيكم لحكمكم بتعامل خبتي جيجا نجر مهم نجركم للا حجون تبمون إنه هو كورس بأونلاين ب250 شلين ترايم كم مهار زدل سبكة أفتح التليفون قطر جرفلكم دولوا كل عينة كورس ب250 شلين editing accounting English graphics كمبيوتر بملو ب250 شلين أبصمونك 4 جزء تراي بزاف تحت جرفلكم تليفون جيركم تحفكم هاي بولني تخلص كابسوني كنجمرينا thank you guys كم زيهم زعمسلو منسيات كتبابعو مورال كوهابي زكبوم أبز حلف اوانات فيديو شيري لنيرو أب فيسبوك اتشار زبولو دما بزحات من كنياتات سلازرخبه ريبورت بمقبار نتي شيري الوزن برما وعاوعي آدم سيسومولو مالتي يعتيمو أزمان السيزي ولا حانت حاجات يقولون اتاناتو تساقم كتقوون تقيل من البعض نتخوه دليل لما وسلطناتات بزحاسر واقع يقرب سلازلي توادار خويني يقرب سلازلي سلامنتاي تحسر لها سلامنتاي بزحات واقع كم زعينة مدبات سرع لها زعينته الزرباتاتيو ويدما كابك نستبقى يكون زغير تغون أي خنسب كم زغط توسط سنح موياتات كم مهار الزل انتداء لغينو نازمان السيس بز تواهي بزلو قطر تليفون بواتساب كونتاكت بمقبار كترغبوه تقوليهم بزحات أرسفل عليه موياتات سلطانات كتوسط اللي منسيات ما نوعو كتو قصوة تقوليهم بزحاسرن بزتصغفن من قد مالتي مورالنا هبهم نتبابع يوم كندوصم تراي عين تعار جيجناو يإرترا سرايت يغارا تلاتن بغارا بمكتكت ككفتنيا جال مكوننوچو جمرو كايتاما جرشمو جمرو እስከታች ያለው ሰራዊት የእዛዛጆች ክፍረጦር አዛዦች አብሮ እንደተገነባ አብሮ እንደሰለጠነ ሰራዊት በከፍተኛ ትስስር እና ውህድ ለዚህ ድል አብቅ أزي لتنار جنرال محمد تسمى زبحال ناي أبيت بشاشة أزاز سراويتي أبا زحلف وانات كل جزء بترجع من ريو خمسة نبرنا دما جينا ناي إرترا سراويت بمبال كوموكسن كودسن نسمعن نريون زنبرنا أبز محبراو ميريا
እዚ ድማ ዕጩ ኣኺሉ ወይ ድማ ተሩ ኣኺሉ ብኣብዮት በሻሻ ተገዲዱ ብዛዕባ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ሓደ ካደ ነገር ክዛረብ ንሰምዖ ኣለና እስከ ንስማዓዮ በውጊያ ስትሞት ጡቷ ተቆርጧል ብለው ለማጭበርበር ይሄን ታክቲክ የሰጣቸው ሻዕቢያ ነው እናውቃለን ግብጽ ነው ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ከም ዝረኣናዮ ሓንቲ ኣባል ናይ ሰራዊት ፋኖ ዝኾነት ተቃላሲት ሰራዊት ናይ ኣብዮት በሻሻ ኣጥባታ ቆሪጾም ከም ዝቀተልዋ ዝዝከር እዩ ኩላህና እውን ቪድዮ ሰሪሕናሉ ነርና ሕጂ ተመሊሱ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝዛረበሉ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ወይ ድማ ከምዚ ኢልኩም ተዛረቡ ዝበለ ሻዕብያን ከምኡውን ግብፅን እዮም ማለት እዩ ንሶም በዓላቶም ኣይኮኑን ከምኡ ኢሎም ተዛሪቦም ስለዚ ኢድ ኣታውነት ናይ ሻዕብያ ወይ ድማ ምኽሪ ናይ ሻዕብያ ኣለዎ ብምባል ክዛረብ ሰሚዕና ካብኡ ዝቕፅል ትርጉም ዘለዎ ይኮነን እንታይ ግን ደሪእካ ኣብዮት በሻሻ ኣነ ጥራይ ድየ ክፅረፈልክን ኣነ ጥራይ ድየ ደኣ እሞ ናብ ሕማቅ ክወጥቀድክን ብምባል ንኩሎም ለኻኺምዎም እዩ ዝጠፍእ ዘሎ ሰዓት እዛው የሚውል የሚያድር ፓይለቱም ሄሊኮፕተሩም ግቢ ውስጥ አለ ለኢመርጀንሲ ተብሎ ነው አንዩዥዋል የሆነ ነገር እየታየ አንዩዥዋል የሆነ ነገር እየተሰማ ስለሆነ እዚህ ሁለት ሄሊኮፕተር ይቀመጡ ተብሎ ሁለት ሄሊኮፕተር ምድር ኃይል ያስቀምጧል አንደኛው የአብይም አለው አብይም 24 ሰዓት ቤተ መንግስት የሚቀመጥ ሄሊኮፕተር አለው የአረብ ኤምሬቱ ነው አረብ ኤምሬት ነጩ ሄሊኮፕተር አብራሪው የአረብ ኤምሬት ነው አረብ ነው አውሮፕላኑም የተሰጠው ከአረብ ነው ልክ እንደመጣ ነው የተሰጠው ለማሙ ነገር ሳጨመር የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ይያለ ነው የተሰጠው ኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ነበር ይሄም ጠቅላይ ሚኒስትር ነበር ያንን የተሰጣቸው ባንድ ላይና ይሄ በቋሚነት ቤተ መንግስት ሄሊኮፕተር አለው ፓይለቱ እዛው 24 ሰዓት ነው ለነ ብርሃኑ ጁላ እና አጠገቡ ያሉ ትላልቆችም ሁለት ሄሊኮፕተር አስቀምጠዋል እዛ እና 24 ሰዓት ሙሉ በተጠንቀቅ ነው ምንም ስራ የለውም እዛ ነው ያለችውና መከላከያ ሰፈር ከባድ የሆነ አለመተማመን በተለይ ደግሞ አሁን ፋኖ ገባ ሸኔ ገባ በሚባልበት ጊዜ እነሱ ሸኔ የሚሉት ወረና ቢሊስ ማውሮ ገባ በሚባል አሁን በጣም ትልቅ ፍራስትሬሽን አለ ዝዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ኣብዮት በሻሻ ጀሚርካ ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ ሰራዊት ኣብ ተጠንቀቕ እዮም ዘለዉ እቲ ናቶም ተጠንቀቕ ድማ እንታይ እዩ ህድማ ማለት እዩ لمود صباح فانو يعطو لمود صباح أونكشن يحزنا ويدما يموتنا أبزبلو دلو ساعات أبيت بشاشة أبتناتو بيت منغستي بإمارات زتمولة أبرار النفاريت التغميتا 24 ساعات أب حلوة يزلا كلتا هليكوبتر أدما نلعلوت أزستي سراويت نخهدما ويدما نخوصا 24 ساعات مس بايلوتن ኣብ ተጠንቀቕ ዘለዋ ሄሊኮፕተራት ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ኣብየት በሻሻ ዕምሩ ይሓፅር ምህላው እናተረድኦ ስለ ዝመፀ ብከምዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ንምህዳም ኣብ ተጠንቀቕ ይርከብ ኣሎ ገና ኣበይ ዳኣቱ ናበይ ክኸይድ ኢማራት ድያ ክትቅበሎም ዋላ ናበዮም ከኣቱ ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ ነገር የለን ምናልባት ሓንቲ ክትዕቅቦም ትኽእል ሃገር እንድሕር ኣላ ግን እዛ ኢማራት ትበሃል ዘላ ሃገር እያ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ድማ ብዛዕባ ናይ ዓቀብ ሰላም ዝምልከት ኣብ ቃዛ ሰራዊት ክዋፈር ምዃኑ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ዝተፈላለየ ሓበሬታታት ይመፅእ ነይሩ ካብ ኣሜሪካ ድማ ናብ ኣብየት በሻሻ መልእኽቲ ከም ዝተሰደን ሰራዊት ከዳሉ ከም ዘለዎን ተሓቢርዎ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ግን ንፁር ዝኾነ ግብረ መልሲ ኣይተዋህበን ብዛዕባኡ ዝምልከት ሕፅር ዝበለ ሓበሬታ ክህልወና እዩ ለመሆኑ ግን በጋዛ ሰራዊት የመላክ ዘመቻ ላይ ብልጽግና የመወሰን ስልጣን አለው ወይ? የኢትዮጵያን የውጭ ግንኙነት ስራ እያከናወነች ያለችው የመሐመድ ቢን ዛይድ ሀገር የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ይህንን ጉዳይ እንዴት ትመለከተዋለች? ርክብ ምስ ወፃኢ ጉዳያት ዝምልከት እታ ሃገር ብኢማራት ትመሓደር ከም ዘላ ዝነግረና ደሎ እዚ ኣብየት በሻሻ ንኢትዮጵያ ከመሓደር ዝኾነ ይኹን ብቕዓት የብሉን ኣብ ትሕቲ ኢማራት ኮይኑ ኢማራት ዝበለቶ ይዝገብር ዘሎ እንድሕር ኢማራት ኣዋፍር ኢላቶ ሰራዊት ከዋፍር እዩ ኢማራት ግደፍ እንድሕር ኢላቶ ድማ ከዋፍር ዝኾነ ይኹን ብቕዓት የብሉን ምናልባት ነዚ ከም ፖለቲካ ከም መጃሃሪ ምተጠቕመሉ ነይሩ ግን መዋፅኦ ስለ ዝሰኣነ ኣብ ክልተ ተቐርቂሩ ስለ ዘሎ እዩ ክሳብ ሕጂ ኩሕም ኣቢልዋ ስቕ ኢሉ ዘሎ የራሱን የውጭ ጉዳይ አጀንዳ ለማስተባበር ሳይሆን የአቡዳቢን መመሪያ ለመፈጸም በአፍሪካም በቀይ ባህርም አካባቢ የሚዋትተው ብልጽግና እንዲህ ያለውን ዓለም አቀፍ ጉዳይስ አለቆቹ ቢን ዛይድ ይፈቅዱለታል ወይ? ናይ ሰራዊት ምውፋርን ዘይምውፋርን ድማ ንኢማራት ዓረብ ዝምልከት እዩ
ولا إثيوبيا تتحدث ولا أمريكا نإثيوبيا تحتتا بزي فقاتنا إمارات عرب فتصم كهون أي كأنني مالتي ويمس أمريكا ويمس إمارات عرب كباتها له أمريكا زولو تغدبر النحر كوينو وينما مس أمريكا كباتها له إمارات زولو تغدبر النحر كوينو በውጃን ዋቢ ያደረጓቸው የመሐመድ ቢን ዛይድ አማካሪ አንዋር ጋርሽ ናቸው። አማካሪው በጋዛ ሰራዊት እንዲዋጣም እንዲሰፍርም የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ፍላጎቱ አይደለም። እቲ መንቀራቅሮ ኮይኑ ወደሎ አቤት በሻሻ ድማ እዛ ኢማራት ትበሃል ዘላ ዝኾነ ይኹን ሰራዊት ኣብ ጋዛ ክዋፈር ድሌት የብላ። ምክንያት አድርገው ያቀረቡትም ሁለት ነጥቦች ነው። አንደኛው ግልጽ የሆነ የአሰራር ማዕቀፍ የለውም የሚልና መፍትሄው ወታደራዊ ሳይሆን ፖለቲካዊ ብቻ መሆን አለበት የሚለው ናቸው። ምክንያቱ እዛ ኢማራት ትበሃል ዘላ ሃገር ኣብ በፂሓ ከዓ ኣብ ጋዛ በፂሓ ከዓ ወታደራዊ ፍታሕ ክኸውን ኣይክእልኒ ፖለቲካዊ ፍታሕ ጥራዩ ክናደየሉ ዝብል መርገፂ ስለ ዘለዋ እዩ። አማካሪው በአፍሪካም ሆነ በመካከለኛው ምስራቅ በሚካሄዱ የኤምሬቶች ጦርነቶች የቢን ዛይድ ተደማጭ ሰው ናቸውና አለቃቸውም ከዚህ የተለየ ሐሳብ ይኖራቸዋል ተብሎ አይጠበቅም። አገራቸው ግልጽ የሆነ የሥራ ማዕቀፍ በሌለውና ወታደራዊ መፍትሄ በማይኖረው የጋዛ ዘመቻ ላይ አገራቸው እንደማትሳተፍ ይልቁንም ለዚህ ዕቅድ ድጋፍ እንደሌላት በግልጽ ተናግረዋል። Only political solutions can deliver lasting peace. ኢማራት ኣብ ጋዛ ሰራዊት ክዋፈር ኣይትደልንያ ኣሜሪካ ድማ ንኣቤት በሻሻ ሰራዊት ክዋፍር ከም ዘለዎ ትእዛዝ ሂባቶላ። እዚ እዋን እዚ ኣቤት በሻሻ ኣብ መንቀራቅሮ ኣትዩ ይርከብ። ኣሜሪካ ሰራዊት ንክዋፍር ትእዘዘላ ኢማራት ዓረብ ድማ ኣብ ጋዛ ሰራዊት ክዋፈር የብሉን ብምባል ንወዲ በሻሻ ተጠንቀቀላ። እቲ መልሲ እንታይ ክኸውን ድማ ኣብ ዝመጽእ እዋናት ሓቢርና ክንሪኦ ኢና። ክልቲኡ ኢዱ ግን ለካሚ ክኸውን ንወዲ በሻሻ ንኢማራት ነፂጉ ማለት ጠፊኡ ማለት እዩ፣ ንኣሜሪካ ነፂጉ ማለት ከዓ ጠፊኡ ማለት እዩ። ምርጫ ዝበሃል ነገር የብሉን። ምርጫ እንተዝህልዎ ኣማራፂታት እንተዝህልዎ ግን ቅድሚ ዝኣገረ ባዕሉ መፂኡ ንሕና ናብ ጋዛ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ከነዋፍር ኢና ኢሉ ክዛረብ ምኽኣለ ነይሩ። ግን ኣማራፂ ስለ ዘርሰኣነ ኣብ መንቀራቅሮ ኣትዩ ስለ ዘሎ ግን ዝኾነ ነገር ክብል ኣይሰማዕናዮን። ዝኾነ ነገር ድማ ብጮቕ ክብል ክሳብ ሕጂ ኣይተረኣየን። ነብስኻ ክኢልካ ዘይምኻድ ድማ መጠረሽቱ እዚያታ ትርጉማ። ንሎሚ ኣዳሊናያ ዝነበርና መደባት ነዚ ዝተኻተተልኩሞ ይመስል ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ፍልይ ዝበለ መደባት ክሳብ እንራኸብ ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን። ነባት ሚድያ